हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मुझे गाँ स्टाइल मजादार चिकेन लेग पीस रोसे तो भिडटी शेष देखु मजा नियंतु। चिकेन चिकेन ऑयल था भल
ସିଝିବା କଥା ତ ସିଝିଗଲା। ଟମାଟୋ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖଟା କାହିଁ ତ ନାଗୁଛି। ঠিক আছে। বাহ, ପଥର ଭାଇ বাহ, কি টেস্টি, হ্যাঁ লঙ্কা টেস্ট। বড় টেস্টি দাও। ও তাতে हो का